नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आयच्या रेसिपींत आमी इन्स्टंट अप्पम कशें करचें म्हणून पळया। ते आमी हांगा तांदूळ भिजत घालून वांटून चड वेळ काडिनासतना एकदम सुलभान तांदळाच्या पिठांत अप्पम करचें कशें म्हणून पळया। ह्या अप्पमा संगत आमी चिकन रोस कडी कशी करची म्हणून पळया। चड वेळ काडिनासतना सुरू करूया आयची ही रेसिपी। पहिले हांगा एका आयदनांत कलदें कप म्हणसर रायस फ्लावर घालचें। हे सडवत जावन रोस्टेड रायस फ्लावर आमी यूज करता आनी हे मार्केटींत आमकां मेळटा। हे कडोवचे खातीर ताका आमी मुक्काल कप म्हणसर उदक घालता। उदक घालून जाल्या उपरांत हांगा फ्लेम चालू करचो म्हळ्यार उजो चालू करचो। उपरांत हांगा फ्लेम तिकेशें मिडियम दवरून हे बरें कडता म्हणसर या हांगा पीठ दाट जाता म्हणसर स्टीर करनंतर रावचें। ह्या रेसिपी खातीर आमकां हांगा रोस्टेड फ्लावर यूज केल्यार हाचे आउटकम बरें येता। सडव जावन पत्री करचें पीठ आसता या इडियप्पम करचें पीठ हांगा रेडीमेड मेळटा, तेंच ह्या रेसिपी खातीर तुमी यूज केल्यार जालें। पीठ तिकेशें दाट जावन आयलें म्हणटना फ्लेम लो दवरचो आनी लो उज्यारत हांगा पीठ परतून कडवणंत रावचें। व्हिडिओर पळयल्ल्या प्रकार या कन्सिस्टन्सींत पीठ येताना हांगा फ्लेम बंद करचो। उपरांत हांगा स्पूनांत इल्लेशे वेळाक ते उज्याचे उब आसता न्हय ते म्हणसर हांगा स्टीर करनंतर रावचें। उपरांत हींग खान एका बाउलान घालून दवरचें। ते म्हणसर आमच्या मुखल्या प्रोसेसाक या एका मिक्सिंग बाउलांत हांगा 1 कप म्हणसर तांदळाचें पीठ घालून घेवचें। आतां त्याच कपांत 1 कप म्हणसर हांगा नॉर्मल उदक घालचें। आतां ही पीठ आनी उदक बरें करून आमी हांगा मिक्स करून तांदळाचें पीठ वाडटना कशें कन्सिस्टन्सी मेळटा न्हय त्याच हिसाबार हांगा मिक्स करून दवरचें। ही रेसिपी करतना मेजरमेंट दिल्लें तुमी समा उडास दवरून करा। इल्लेशें चड उणें जाल्यार हांगा अप्पम पातळ जातात, जाय प्रकार आमचें हें टर्न आउट जायना। आतां ते मिक्स केल्लें डायल्यूट केल्लें पीठ आसा न्हय तें एका मिक्सर जारांत घालचें। हाचे संगत आमी कडवून दवरलें पीठ आसा न्हय ती ह्या मिक्सर जाराक घालचें। ह्या रेसिपींत आमी हांगा इस्ट वाटतानांत घालता, अर्धे टीस्पून म्हणसर इन्स्टंट इस्ट, तशेंच 2 टीस्पून म्हणसर हांगा साकर घालची। हाचे संगत 1 टीस्पून म्हणसर नारळेल तेल घालचें। नारळेल तेल नातल्यांनी सनफ्लावर ऑयल हांगा घालूं येता। आतां ह्या मिक्सचराक आमी अर्धे कप म्हणसर उदक घालचें। आतां एका स्पूनाच्या हेल्पांत पयले आमी ते कडवून दवरलें पीठ आसा न्हय इल्लेशें आमी हांगा मिक्स करया, नातल्यार वाटतना एकच पावटी तें इल्लेशें कश्ट जाता। त्या देखून हांगा इल्लेशें 2-3 मिनिटां खातीर हांगा मिक्स केल्यार जालें। आतां हांगा अर्धे कप म्हणसर कांतुलो नाल्ल घालून बरें करून गंध वांटून काडचें। पीठ हांगा वांटून बरें जाल्या उपरांत एका बाउलांत हांगा ट्रान्सफर करचें। पीठ हांगा तयार जालें। हें आतां फुगोवचे खातीर दवरूंक आसा, त्या देखून 10 मिनिटां खातीर एकच डिरेक्शनार हांगा कंटिन्युअसली स्पूनाच्या हेल्पान ती जाता या विस्क आसा जाल्यार तें घेवन हांगा बरें करून घोडावचें। इन केस तुमी फ्रेश नारळाच्या बदलाक टेट्रा पॅक या कोकोनट मिल्क यूज करतात जाल्यार सेकंड टायम आमी अर्धे कप उदक घालता न्हय तें तुमी हांगा अवॉइड करचें। हांगा पिठाची कन्सिस्टन्सी कशी आसाची म्हणून तुमकां व्हिडिओर दाखयला त्याच प्रकार हांगा पीठ मिक्स करून फुगोवच्या खातीर दवरचें। हे पीठ फुगच्या खातीर फकत 1 घंटो पावता, चड वेळ लागना। हांगा आमचें 1 घंट्या उपरांत पीठ फुगोवन तयार जाला। थंडीच्या दिसांनी हें पीठ फुगोवंक 2 घंटे म्हणे लागतले आनी गरम आसा जाल्यार भायर वेदर या दिसाचे तुमी करतात जाल्यार हें 1.5 घंट्या भितर पीठ फुगोवन तयार जाता। हांगा पीठ फुगोवन एकदम फ्लफी जावन तयार आसा। इन केस तुमी अप्पम करतना अशें बगता की पीठ एकदम दाट आसा जाल्यार हांगा मिक्सर जारांत दवरून दवरलें इल्लेशें उदक आसा जाल्यार तें हांगा 2 टेबल स्पून म्हणसर घालून हांगा हल्ट करूं येता। रुची प्रमाणे मीठ घालचें। हांवें हांगा 1 टीस्पून म्हणसर मीठ घाला। मीठ घाल्या उपरांत पिठा सांगता बरें मिक्स करचें आनी पीठ फुगल्या उपरांत हांगा चड वेळ हांगा स्पूनान मिक्स करूंक हांगा वचनाकात। आतां हांगा कायल रेडी दवरचें। ही अप्पमाची कायल आनी हाका आमी तेल घालिनासतना अप्पम करता। इन केस तेलाचे अंश आसा या उदकाचे कले आशे जाल्यार टिश्यू पेपरांत हांगा पयले कान क्लीन करचें। 1 लाडील
हाफ म्हळ्यार 1 कुलेर भर हांगा पीठ घालून स्वेल करचे. हांगा व्हिडिओर कशें दाखयला त्या प्रकार तुम्ही हांगा केल्यार जाले. फ्लेम हांवें हांगा मिडियम दवरला. एकदम फास्ट धरूंक ना, एकदम स्लो धरूंक ना. पीठ घाल्लेंस हांगा बबल्स येवंक सुरू जातात. सायडीच्यो देगो इल्ल्योश्यो क्रिस्पी जावंक सुरू जातात. ते दळा हांगा धंगणे दमचे 2 मिनिटां उपरांत आमी धंगणे काडून चेक करया. हांगा आमचे अप्पम भाजून तयार आसात. हे अप्पम करूंक कांयच कश्ट नात. सकाळी इन्स्टंटली तुमकां हे करूंक जाता. इतल्यांतगी तुम्ही 5 वरार उठतात जाल्यार 15 मिनिट्सा भितर तुमचे हांगा पीठ डायल्यूट करून फुगोवंक दवरूंक जाता. 1 घंट्या भितर हांगा पीठ फुगोवणी तयार जाता. 9 वरांच्या ब्रेकफास्टाक हांगा तुमचे अप्पम तयार जातात. अशेंच उरिल्ल्या सकट पिठाचे हांगा अप्पम तयार करून दवरचे. म्हज्या घरांत हांगा चेरक्याक अप्पम म्हळ्यार भारी पसंद. त्या देखून म्हाका ही एक इजिएस्ट मेथड जाता. चड वेळ लागना. 5 वरार उठल्यारय हांगा 8 वरां भितर हे अप्पम तयार जातात. तेल हांगा कायलेक बिलकुल घालूंक वचनाका. इन केस तुम्ही घालन जाल्यार पीठ हांगा तुम्ही कायलेक घालतना कशें आमकां हांगा लेस जाय पळय तशें येना. हांगा चिपकून रावता. त्या देखून हांगा हे अप्पम करतना खंयच्याय पिठाचे जावं दी या तांदूळ वाटून घालून केल्यार वन्ने त्या टायमार तुम्ही ह्या कायलेक तेल घालूंक वचनाकात. हांगा एक तुमकां अप्पम हांव करून दाखोवन आसा. एकदम सॉफ्ट सायडीन मोदे तशेंच सायडीन हांगा लेस जावन तयार आसात. या एका कप पिठाच्या मापान हांवें हांगा 12 अप्पम तयार केल्यात. इन केस तुमकां चड क्वॉन्टिटींत अप्पम करूंक आसा जाल्यार तुम्ही पिठाचे क्वॉन्टिटी चडोवचे आनी त्याच प्रकार उदकाचे मापी तुम्ही पळोवन घालचे. एक फावटी तुम्ही हे अप्पमाची रेसिपी तयार करा. उपरांत तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. हाचे सांगता आमी आतां चिकन रोस कडी कशी करची म्हणून पळया. पहिले आमी नारळाचो रोस तयार करया. 2 कप पातळ नारळाचो रोस तशेंच 1 कप दाट नारळाचो रोस. हांगा आमकां पातळ नारळाचो रोस चड जायचे पडटा. आळ्यान वांटूंक तशेंच कुंकडा मास उकडूंक. त्या देखून पातळ नारळाचो रोस जाता जाल्यार इल्लोसो चड कन्युमचो. मसालो इल्लो रोस्ट करया. एका फायलेंत 2 टेबलस्पून तेल. तातूंत बारीक शिंजिल्लो 2 मिडियम सायजाचो पियाव बरो करून फ्राय करचो. यो कलर चेंज जाता म्हणसर आमकां इल्ल्या वेळाक फ्राय करूंक आसा. पियावाचो कलर चेंज जाल्ल्यानस इल्लोसो भाजिल्लोसो यो काडून सायडीन एका प्लेटीन दवरचो. आतां त्याच कायल्यार एक ल्हानसो कुडको तिके साल तशेंच 4-5 लॉंग. हांगा आतां 5 तांबडी मिरसांग्यो. हांगा तुमचे कडेन ल्हान मिरसांग आसा जाल्यार त्यो यूज करूं येता आनी तिखसाण्या प्रमाणे तुम्ही जाय तर चड यूज करूंक जाता. यो इल्ल्या वेळाक त्याच तेलांत 2-3 मिनिटां खातीर रोस्ट करचो मिडियम फ्लेमार. त्याच कायलेक 1/2 टीस्पूनाचे वरणी इल्लेशे उणे मेथी घालची. उपरांत 1 टेबलस्पून कणपेर तशेंच 1 टीस्पून जिरे. सांगाता 1 टीस्पून फेनिल सीड्स बडीशेप. 1 टीस्पून मिरी. हांगा मिरी 10 ते 12 काउंट करनी घालूं येत. आता हे सकड मसाला लो टू मीडियम फ्लेम दवरून बरो करून रोस्ट करचे. रोस्ट करताना तेकेशे ध्यान दवरा खंयचोय मसाला करपणातले बरी आमकां हे मसाला रोस्ट करूंक आसा. आता हांगा 1 कप कांतुलो नार ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट ह्यो घालून मिडियम फ्लेमार बरो करून रोस्ट करचो इल्ल्या वेळाक. ताच्या सांगाता 1 टीस्पून हळदी पावडर. ह्यो तुमकां ऑप्शनल. हळदी पावडर डायरेक्टली मिक्सर जाराकी घालूंक जाता पूण हांगा हांवें सांगाता घालून इल्ल्या वेळाक रोस्ट केला. नारळ हांगा बरो करून भाजून क्रिस्पी जाला. आतां फ्लेम ऑफ करचे. सांगाता एक ल्हानसे पोर्शन टॅमरीन म्हळ्यार आमटाण ही घालचे. हे घालून जाल्या उपरांत भाजूंक ना. डायरेक्टली मिक्सर जारांत थंड जाल्या उपरांत ट्रान्सफर करचे. उपरांत आमी फर्स्ट फ्राय करून दवरिल्लो पियाव आसा न्ही ह्यो ह्या मिश्रणाक ट्रान्सफर करचे. हाळेन वाटतना हांगा 1 कप नारळाचो रोस घालचो. तो पातळ नारळाचो रोस. इन केस नारळाचो रोस उणे आसा तर तुमकां उब उदक घालून हांगा हाळेन वाटूंक जाता पूण नारळाचो रोस घालून वाटल्यार बारीसो बरें. हांगा हाळेन वाटून तयार जाला. हाळेन तिके थिक कन्सिस्टन्सीर दवरचे. आता आमी नेक्स्ट प्रोसेसाक या.
एका उथळ आयदनांत 1 टेबलस्पून तूप तशेंच 2 टेबलस्पून तेल तुमकां जाय जाल्यार चड तूप घालून हें रांदूंक जाता. तूप इल्लेशें उंच जाल्ल्यानंतर हाका एक व्हडल्या सायजाचो पियाव बारीक शिजून घालून बरो करून फ्राय करचें. ह्या वेळार पियाव तितके चड वेळाक भाजचो म्हळ्यार कलर इल्लो चेंज जावं दी आनी तुपान बरो करून भाजतना परमळे बरो येता. पियाव भाजिल्लो ह्या मिश्रणाक 1 kg चिकन घालचें. हें चिकन बरें करून धुवन क्लीन करून ड्रेन केलां उदक. हें ह्या पियावा सांग आतां एक पटेच्याक उदक घालिनासतना बरें करून मिक्स करचें. ह्या वेळार फ्लेम तिका हाय दवरचो तशेंच मसाला ह्या उदक घालिनासतना धांगणे दांपून मिडियम फ्लेमार 2-3 मिनिटां खातीर बरो कोतकोतया उब येता म्हणसर ह्या चिकनाचो कलर चेंज जाता म्हणसर आमकां हें उकडोवंक आसा. तुम्ही हांगा व्हिडिओर पळोवयत चिकना तोंड बरें उदक सुटलां. आतां 1 टीस्पून भर मीठ तशेंच 2-3 टेबलस्पून म्हणसर वांटून दवरला आलें आसा न्हय हें आतां हाका मिक्स करचें. ध्यान दवरा हांगा सकट आळ्यान ह्या वेळार घालूंक ना खाली 2 या 3 टेबलस्पून पुरो. उपरांत पातळ नारळाचो रोस ह्या मिश्रणाक मिक्स करचें. ह्या वेळार फ्लेम लो टू मिडियम दवरचो. उपरांत नारळाचो रोस आळ्यान तशेंच चिकन बरें करून मिक्स करचें. सांगाता धांगणे दांपून 15 मिनिट्सा खातीर या चिकन टेंडर या 80% उकडटा म्हणसर उकडोवंक दवरचें. 15 मिनिटां उपरांत धांगणे काडल्या उपरांत तुम्ही हांगा पळोवयत चिकना तोंड उदक चडलां तशेंच नारळाचो रोसय बरो मिक्स जाला. हांगा चिकन 80% म्हणसर उकडलां. ताका आतां आमी उरल्या आळ्यान आसा न्हय हें हाका आतां मिक्स करचें. तशेंच मिक्सर जाराक इल्लोसो नारळाचो रोस उरला जाल्यार तो हाका घालचो आनी बरें करून मिक्सर जारान थारल्या आळ्यानाचे उदकांत हें कडयेक म्हटल्यार चिकनाक घालचें आनी धांगणे दांपून मिडियम फ्लेमार बरो एक कोतकोतो येता म्हणसर उकडोवंक दवरचें. आतां हांगा तुमी पळोवयत बरो कोतकोतो आयला चिकन कडयेक. तशेंच ग्रेवीचे टेक्स्चर तुम्ही ऑब्जर्व केला जावंक पुरो एकदम वॉटरी आसा. नेवर मायंड हें मागीर निवताना आसा न्हय ही कडी एकदम दाट जाता. पियावाचे आळ्यान तशेंच नारळाचो रोस घाल्ल्यान ही कडी निवताना दाट जाता. आतां हांगा हांवें रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घाला. मीठ चेक करून घालचें. ह्या वेळार फ्लेम हाय दवरून कडयेक एक बरो कोतकोतो हाडचो. एक पटी दाट रोस घाल्या उपरांत परतून कडयेक बरो कोतकोतो हाडूंक जायना. त्या देखून हातांत ह्यो बरो कोतकोतो हाडचो. आतां आमकां दाट नारळाचो रोस घालूंक आसा. ह्या वेळार हांवें फ्लेम ऑफ केला. 1 कप भर नारळाचो रोस घालचो आनी बरें करून मिक्स करचें. उपरांत जाय तर लो फ्लेमार सिमर करोवयत. एकदम बरो कोतकोतो आयल्यार रोस कडक जाता. त्या देखून 5 मिनिट्सा खातीर लो फ्लेमार सिमर करचें. हांगा आमची चिकन रोस कडी म्हळ्यार नारळाच्या रोसांत चिकनाची कडी तयार जाल्या. एक लास्ट प्रोसेस उरला हें आसा पियाव भाजून कडयेक घालचें. हें प्रोसेस तुमकां जाय तर स्कीप करोवयत पूण तुमी फॉलो केल्यार तिकेशें बरें कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा पियाव 1 टेबलस्पून तुपांत भाजता आनी तुपान भाजिल्लो पियाव आसा न्हय एकदम परमळ दिता कडयेक आनी एक डिफरंट टेस्ट म्हणून येता म्हणटात न्हय क्या स्वाद आहे म्हणटात न्हय तशें. हें तुमी फॉलो केल्यार बरें. हांगा पियाव तिकेशें चड भाजूंक आसा. इल्ल्या वेळाक मिडियम फ्लेम दवरून बरो करून पियाव कलर चेंज जाता म्हणसर म्हळ्यार तुमकां इल्लेशें ब्रावनिश कलर येता म्हणसर हें भाजचें. पियाव भाजिल्लोचो आमी आतां कडयेक वयल्यान स्प्रेड करया. इल्लोसो पियाव हांवें सायडीन दवरला म्हाका प्लेटिंग करच्या खातीर. तुम्ही एक पटी ही रेसिपी ट्राय करा आनी तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. इन्स्टंट अप्पम तशेंच चिकन रोस कडी एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन जावन आसा. हे पवतीच्या न्यू इयराक तुमी ही रेसिपी ट्राय करूं. तुमकां आयची रेसिपी बरी लागली जाल्यार दयाकन लायक बटनाक क्लिक करा. सांगाता ही रेसिपी शेअर करूंक बिलकुल विसरा नाकात. बेगीनच मेळया नव्या रेसिपी वट्ट. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.